yan, day 1. Day 1. Wala akong reporter eh. Ay, yawe. Kahit may reporter ako eh. Hindi ba pwede mag-report dito? Ay, yawe. Yan po yung day 1 ng youth camp. Ongoing pa lang to Batangas. Sila, nag-prepare na sila for dance. Yan. Practicing it. Yes. Yan, si Jason. Si Jean Gargar. Yan, si Glenn. Hello, Glenn. Hello. Budo, hello. Lalagay ka sa network na, Brad. Hello. Yan, day 1 pa lang po ito, day 1. Hello, yan. Oo, naman yung bata, oh. Purihin ang Panginoon! Ha? Mag-ipon?